Now guys, then we shoot the camshaft sprocket and vanes. Whenever we collect the vanes, we need to put it in a pot in front. You cannot weigh it to another. Further, we remove a head of the block of cylinder. Sepe bunu altından sesinden çekeyim. Ay paralar. Sonra kapaktan çıkanlar. Ağırdı. Ne dedim ağırdı. Dön. Yan değil ya. Dön. Şöyle. Hoppa. Onu tut parmağını. O bu paransal altında. Sev beğenme. Korkma bir Ben anda. tutmuşam diyen sen şey Bırak. Ay sağ ol. Bırak. Gözler. Koştur koyma diye. Benden gözler. Now guys, for assembling the ignition of the motor, we need to put the crankshaft at 20 degrees from zero. Then fix the camshaft with a nail or something. And install the chain tensioner. If the holes don't match, then you need to turn the camshaft with the key before fixing. That's all we need assemble in the reverse order. Now guys, the chain tensioner needs to be completely disassembled and tighten the tensioner's body. Then spring and fix the nut.
That's all guys, thank you for watching, subscribe to our channel and put like.